अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हम लोग शेयर करते हैं। 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 की आमद है, तो आज मैंने सोचा कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात, नई दुआओं के साथ उनको जो है वो जो साल गुज़र चुके हैं, उसमें उन लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी एफ़र्ट्स जो है वो हम लोगों ने की। जितने भी यूट्यूबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और जो इससे एफिलेटेड हैं, उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल की पिछले 2 साल में। प्रिंट मीडिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे काम किया। यूट्यूबर्स जो जिनके काफ़ी सालों से जिनकी मेहनत है और बड़ी एफर्ट्स हैं उनकी इसके ऊपर रियल एस्टेट में, तो जिनसे लोगों को बहुत दूर बैठे हुए जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं और पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में जो रहते हैं लोग और जिनको नहीं पता रियल एस्टेट के बारे में और आइडिया नहीं है उनको प्रॉपर्टीज़ का, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प आउट किया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो पहले तो उन सब यूट्यूबर्स को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने इस पूरे इतने सालों में जो एफ़र्ट किया और उसको मेंटेन रखा, कोशिश की, काम किया। और ख़ास तौर पे सेलर्स के लिए, जब वो सेलर्स अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेचते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ अपनी सेल आउट जब ये करना चाहते हैं, तो ये फिर यूट्यूब पे कोशिश करते हैं इसकी वीडियोज़ जो है वो अपलोड करें और फिर यूट्यूबर्स जो रियल एस्टेट से एफ़िलिएटेड हैं, उनको बुलाते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनको आके दिखाते हैं अपनी प्रोडक्ट की, इसकी मार्केटिंग करें, इस पे काम करें। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा स्टेडी थी और अब आने वाला टाइम नया साल 2026 जो है वो इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होगा। बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हर जगह ही जहाँ भी आप जाएँ ऐसे लगता है कि घर बन रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने मूव होना है, लोग फिर अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहें जो है वो ढूँढते हैं। जो लोग जिस कैटेगरी में फिट इन होते हैं, वो उस कैटेगरी में जाके अपने लिए घर, प्लॉट वगैरह ले लेते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप जब सोशल मीडिया के साथ अटैच रहते हैं और पता होता है कि आपको क्या हो रहा है, अपडेट्स आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स बड़ी मेहनत से जाके वीडियोस बनाते हैं, एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, फिर लोग बैठे हुए हैं दूर देखते हैं उनको, उससे फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो आते हैं मौके पे, जगह देखते हैं, सारी कोशिश करते हैं। तो सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि वो अपनी जो है वो मार्केटिंग यूट्यूब जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सालों की मेहनत है, उनके साथ वो अटैच होते हैं, उनको कॉल करते हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से ही और ख़ास तौर पे लोगों की सपोर्ट की वजह से, ज़ाहिर बात है बैड कमेंट्स भी आते हैं, चीज़ें इंसान सीखता है साथ-साथ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने भी सीखी हैं। 7-8 साल से हम लोग यूट्यूब के साथ मुंसलिक हैं और मेहनत कर रहे हैं, स्टडी अपना काम करते रहे हैं, कोशिश करते हैं जिसमें फार्म हाउसेज़ हैं, फार्म हाउस लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, छोटे घर हैं, लग्ज़री हाउसेज़ हैं, डिज़ाइनर हाउसेज़ हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो फार्म हाउसेज़ बने हुए हैं। इवन के कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, टेक्सला में, उसके बाद मरी में, नथिया गली में, बूरबन में और जहाँ-जहाँ हमें हमें जहाँ-जहाँ हमारे पास एक्सेस होता है, हमारे पास टाइम होता है, हम जाते हैं। डीएचए इवन सारा जो है वो 1, 2, 5, 6 सब हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि सारा कवर करें, जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो फिर कॉल करते हैं, आपको एंगेज करते हैं और इवन के विज़िट्स आपके साथ एंगेज करते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे ओवरसीज़ क्लाइंट्स बहुत अरसे से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और फिर आपके काफ़ी अरसे से मेहनत को देख के और प्रोफ़ेशनलिज़्म पे जाके तो वो फिर आपको एंगेज करते हैं, कॉल करते हैं। तो सेलर्स को भी चाहिए कि जब वो यूट्यूबर्स को एंगेज करते हैं अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए, काम करने के लिए, तो उसके बाद फिर जब थोड़े टाइम के बाद जब वो अपनी प्रोडक्ट दिखा देते हैं वीडियोज़ में और सारी लोकेशन बता देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेलर्स ऐसे हैं कि जो लोग जो डीलर्स होते हैं मुख्तलिफ उस एरिया के, उस इलाके के और लोग भी डायरेक्टली चले जाते हैं सेलर के पास और उनसे जाके जो है वो डील मैच्योर कर लेते हैं। ठीक है? तो सेलर को भी चाहिए कि वो अपने वर्ड्स पे कायम जो है वो रहना चाहिए। वो कोशिश करें कि जो जो इंसान मेहनत की है, जिसने आपकी सारी सोशलाइज़िंग की है, वीडियोज़ बनाई है, उस पे काम किया है, उसका सबसे ज़्यादा हक है। इससे पहले तो लोगों को पता नहीं था आपकी प्रॉपर्टी का, आपके प्रोडक्ट का, आपकी शॉप का, आपके घर का, आपके फार्म हाउस का। जब लोगों को पता चल गया, तो फिर इसलिए लोग फिर खुद ही आ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ब्रोकर को बीच में ना डालें ताकि दोनों साइड से हमारा कमीशन जो है वो सेफ हो जाए। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपकी कमिटमेंट अच्छी नहीं है।
اس طرح آپ جب بروکر کو بیچ میں رکھیں گے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو، تو آپ سیف بھی رہیں گے. کل کو آپ کے ساتھ پے آرڈر میں، پیمنٹ میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ڈاکومنٹیشن میں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ تو بروکر جو ہے وہ سب سے مین کی رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں. تو آپ لازمی اس کو بیچ پہ رکھیں. اور سیلرز خاص طور پر، اگر ان کو اچھی آفر آ بھی جاتی ہے، کوئی لوگ ڈائریکٹلی آ بھی جاتے ہیں، تو وہ ڈیلر کو انگیج رکھے تاکہ وہ سیف رہے. اور اگر وہ اتنے کروڑوں کے سودوں میں اور اس کی سروسز کو وہ رکھتے ہوئے مد نظر اگر آپ کو وہ پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو یہ آپ اوبلائز کر رہے ہوتے ہیں ایک بندے کو، جو بندہ اتنی محنت کرتا ہے آپ کے لیے، ایک چیز اتنے سالوں کا محنت ہوتی ہے، اس کا چینل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کی پروڈکٹ لے کے آتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ کی جو ہے وہ پروڈکٹ، آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے، اس کو ہی فائدہ ہوتا ہے. تو خاص طور پہ سیلرز کے لیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. اور خاص طور پہ یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، تو ڈیل بھی انہی کے ساتھ میچور کی. بہت اچھے اچھے بھی ہیں سیلرز، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے ہم لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ جو ہے وہ پڑتا ہے، جو بالکل بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں راجہ صاحب آپ یا جو بھی یوٹیوبر، جو بھی جس نے بھی ہماری مارکیٹنگ کی ہے، ہماری جو پراپرٹی کی، وہی اس کو ڈیل کریں گے. یا تو اسے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، یا ورڈز آف ماؤتھ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے اسی بزنس فیلڈ میں. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، بے شک ڈائریکٹلی لوگ چلے جاتے ہیں، فل پیمنٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو پرائس ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بروکر بیچ میں نہ آئے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نہ آئے. لیکن وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، جنہوں نے ہماری مارکیٹنگ کی ہے پروڈکٹ کی، جنہوں نے مارکیٹنگ کی ہے ہمارے ریئل اسٹیٹ، ہماری پراپرٹی کی، وہی اس کو ڈیل کریں گے. اور بہت اچھے اچھے بھی سیلرز ہمیں ملتے ہیں. تو یہ سب آج یہ تھا میسج. وہ اتنے سالوں کی ہماری محنت ہے، ہم نے کام کوشش کی ہم آپ کو بتائیں. 2025 ختم ہونے والا ہے، 2026 آ رہا ہے. آپ سب کو نیا سال جو ہے وہ مبارک ہو. پراپرٹی کا کام اب اس سال بہت بہتر ہوگا. جو چیزیں تھی وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اب مینیج ہو چکی ہے. گورنمنٹ نے بھی نئی پالیسیز بنا لی ہیں، اور جو بھی ڈرا بیکس تھے، جو بھی تھے لوپس، وہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں. اب نیا سال میں چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی. اور دن بہ دن جو ہے وہ کنسٹرکشن تیزی سے ہو رہی ہے. تو لوگ اسی طرح چینل ہمارا دیکھتے رہیں. آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی وجہ سے، بوسٹنگ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی پیار محبت میسیجز کی وجہ سے، انگیج کرنے کی وجہ سے، ہم لوگ اچھی سے اچھی ویڈیوز دور جا کے کوشش کرتے ہیں. بارش ہو، دھوپ ہو، جیسا بھی ہو، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے اچھی سے اچھی پروڈکٹ، اچھی سے اچھی پراپرٹی لے کے آئیں، ریزنیبل پرائس میں بھی، اچھی بھی، اور جس طرح کی وہ چاہتے ہیں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. وہ دور بیٹھے، ان کو پتہ نہیں ہے. اور بالکل یہ لیگلی ساری پراپرٹیز ہوتی ہے. تو خاص سارے یوٹیوبرز کے لیے بھی یہ میسج ہے، جنہوں نے اتنے سالوں کی محنت کی ہے. وہ بھی اپنے سیلرز کو جب ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، جب ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کے پاس، انگیج کرتے ہیں، تو ان کو کہا کریں گے سر آپ اس چیز کو کیپ رکھا کریں. ہم لوگ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. تو ڈائریکٹلی کوئی آفر آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو آپ لازمی ہمیں بیچ میں انوالو رکھیں. اس طرح سیلر کو ہی جو ہے وہ اس میں فائدہ ہے. تو آپ سب کو نیا سال 2026 بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو کامیاب کرے. یہ سال سب کے لیے بہت اچھا ہو. پاکستان ترقی کرے، پھلے پھولے. پاکستان زندہ باد. آپ بھی خوش رہیں. اسی طرح ہمارا چینل ہے شمس راجہ، اسے سبسکرائب کر کے رکھیں. اس میں بہت زیادہ ویڈیوز ہم لوگ لے کے آتے ہیں، جس میں گھر ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، لینڈ، ایگریکلچر لینڈ ہے، اور چیپ ہاؤسز بھی ہیں. 30 لاکھ کا بھی گھر ہے، 50 کروڑ کا بھی فارم ہاؤس ہے. تو ہر طرح کی کیٹیگری آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. آپ کو نیا سال 2026 بہت بہت مبارک ہو. اور اسی طرح ہمارا چینل دیکھتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.